जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविडं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। काली आमे श्रीमद् भगवद गीतार प्रथम अध्यायर 11तम श्लोक को पाठ करिथिले। आज आमे श्रीमद् भगवद गीतार प्रथम अध्यायर 12तम श्लोक रु आरंभ करिबा। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता। ओम नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैवं नरोत्तमं देवी सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। न त्वेवाहं जतुनासं न त्वं नेमे जनाधिपः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम्। अर्थ एपरि नुहे जे कौनसी काଳରେ ମୁଁ ନଥିଲି କି ତୁମେ ନଥିଲ ଅଥବା ଏହି ରାଜାମାନେ ନଥିଲେ। ପୁଣି ଏପରି ମଧ୍ୟ ଘଟିବ ନାହିଁ ଯେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ରହିବା ନାହିଁ। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तरा प्रीति धीरस्तत्र न मुह्यति। अर्थ जेपरि ଏହି ଦେହରେ ଜୀବାତ୍ମାର ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥା ଯୌବନାବସ୍ଥା ଓ ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥା ହୋଇଥାଏ ସେହିପରି ଅନ୍ୟ ଶରୀର ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ସେହି ବିଷୟରେ ଧୀର ପୁରୁଷ ମୋହଗ୍ରସ୍ତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ମାତ୍ର ସ୍ପର୍ଶାସ୍ତୁ କୌନ୍ତେୟ ଶୀତୋଷ୍ଣ ସୁଖ ଦୁଃଖଦଃ ଆଗାମାପାୟିନୋ ନିତ୍ୟ ସ୍ଥିତିକ୍ଷସ ଭାରତ। ଅର୍ଥ କାରଣ ହେ କୁନ୍ତି ପୁତ୍ର ଶୀତ ଉଷ୍ଣ ଓ ସୁଖ ଦୁଃଖ ଦେଉଥିବା ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଓ ବିଷୟମାନଙ୍କର ସଂଯୋଗ ତତ୍ପତି ବିନାଶଶୀଳ ଓ ଅନିତ୍ୟ। ତେଣୁ ହେ ଭାରତ ତୁମେ ସେଗୁଡ଼ିକ ସହିଯାଅ। जंघि न व्यथयन्त्योते पुरुषं पुरुषर्षभ समः दुःख सुखं धीरं सौमृतत्वाय कल्पते। अर्थ कारण हे पुरुष श्रेष्ठ सुख दुख को समान दृष्टि रे देखुथिबा जे धीर पुरुषं को एही इंद्रिय ओ विषयर संयोग व्याकुल करि पारे नाही से ही मोक्ष पई योग्य होइथांती। आज पाई एतिकी। आमे पुणी काली गीतार 16तम श्लोक रु आरंभ करिबा। रहुची जय जगन्नाथ।